یہ کہانی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی۔ یہ بات ہے اللہ کے جلال کی۔ یہ بات ہے ایک عظیم شہر نینویا کی۔ ہمارے باپ دادا انہی خداؤں کی پوجا کرتے تھے، کبھی کوئی نقصان نہیں آیا۔ یہ کہانی ہے آج سے ہزاروں سال پہلے کی، جب دنیا پر آشور کی سلطنت کا سورج پوری طاقت سے چمک رہا تھا۔ دجلہ دریا کے کنارے آباد وہ عظیم شہر جس کا نام سن کر دشمنوں کے دل دہل جاتے تھے، نینویا، جسے اپنے وقت کا سب سے طاقتور اور خوبصورت شہر مانا جاتا تھا، جو آج کے دور میں عراق کے جدید شہر موصل کا حصہ ہے۔ یہ شہر اپنی تجارت کے لیے مشہور تھا، اپنی دولت پر مغرور تھا اور اپنی طاقت کی وجہ سے اسے ایک ہولناک اور خوفناک شہر سمجھا جاتا تھا۔ وہ کمزوروں پر ظلم کرتے اور طاقت کے نشے میں چور رہتے تھے۔ یہاں کے بادشاہ کی ایک عظیم اور مقدس رسم تھی۔ وہ ایک شیر کو ارینڈا میں اپنے ہاتھوں سے مارتے، پھر اس کے سر پر شراب چھلکاتے تھے، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ اسی عمل سے ان کی سلطنت محفوظ اور طاقتور رہتی ہے۔ یہ شہر روحانی طور پر مر چکا تھا۔ یہاں کے لوگ خدائے واحد کو بھول چکے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشی گئی بے جان پتھروں کی مورتیاں اپنا مالک اور معبود بنا لیا تھا۔ ان کے دیوتاؤں کے نام اشتار، عاشور، دگان وغیرہ وغیرہ تھے۔ ہر گلی، ہر چوراہے اور ہر گھر میں بت پرستی کا راج تھا۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا اشتار تھا، جسے یہ جنگ اور محبت کی دیوی مانتے تھے۔ دوسرا دگان، جو آدھا انسان اور آدھا مچھلی کی شکل میں بنایا جاتا تھا، اور جس کی پوجا یہ اس لیے کرتے تھے کہ سمندر اور دریاؤں سے انہیں رزق ملے۔ جبکہ تیسرا معبود عاشور تھا۔ یہ لوگ ان بے جان مورتوں کے سامنے اپنے ماتھے جھکاتے، ان سے مدد مانگتے اور یہ یقین رکھتے کہ یہی پتھر کی مورتیاں ان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ نینویا کے لوگوں کی گمراہی صرف شرک تک محدود نہ تھی، بلکہ ان کا معاشرہ ظلم اور درندگی کی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ نینویا کے اس اندھیرے میں جہاں گناہ کو ہنر سمجھا جاتا تھا، ضرورت تھی ایک روشن چراغ کی، جو انہیں یہ بتائے کہ ان پتھروں میں کوئی طاقت نہیں، کہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور تب اللہ نے فیصلہ کیا کہ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کے پاس اپنا پیغام بھیجا جائے۔ اس قوم کی اصلاح کے لیے چنا گیا یونس علیہ السلام کو، جن کا مکمل نام یونس بن متیٰ تھا، جنہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نسل یعقوب سے۔ جب یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتانا شروع کیا، دن بدن گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں انہوں نے وہی پیغام دہرایا: بتوں کی عبادت مت کرو، صرف اسی کی عبادت کرو۔ سورج، چاند یا ستاروں کو سجدہ مت کرو، اس کو پہچانو جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ لیکن نینوے کے لوگ جو دولت کے نشے میں تھے، انہوں نے سچائی کی طرف اپنے کان بند کر لیے۔ تینی اس علیہ السلام نے انہیں حق کی طرف بلایا۔ صرف 2 لوگ ایمان لائے، صرف 2۔ باقی لوگوں نے یونس علیہ السلام سے کہا: تمہارے پاس بہت سے نجومی، علماء اور فنکار موجود ہیں، پھر بھی تم اکیلے کھڑے ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے۔ ہمارے باپ دادا انہی خداؤں کی پوجا کرتے تھے، کبھی کوئی نقصان نہیں آیا۔ یونس علیہ السلام نے آنے والے وقت کے بارے میں اپنی قوم کو ڈرانا شروع کیا۔ ایک عذاب آ رہا ہے۔ وہ لوگ مسلسل ان کا مذاق اڑاتے رہے اور کہتے رہے: آنے دو عذاب، ہم یونس کی باتوں سے نہیں ڈرتے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر میں تمہیں تمہاری تباہی کے حوالے کرتا ہوں۔ یونس علیہ السلام نے اپنا سامان بندھا اور نکلنے کی تیاری شروع کر دی، اس خوف سے کہ اللہ کی ناراضگی اور عذاب اب نازل ہونے ہی والا ہے۔ رات ہوتے ہی وہ نینویا سے بہت دور چلے گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ اب اللہ کا عذاب انہیں نہیں چھوڑے گا۔ وہ نکل گئے، لیکن یہاں یونس علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے اللہ کی وحی کا انتظار کرتے۔ تمام انبیاء جب اپنی قوم کو اللہ کے عذاب کی خبر وحی کے ذریعے سناتے ہیں تو پہلے اللہ کی اجازت اور وحی کا انتظار کرتے ہیں، پھر اس جگہ کو چھوڑتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے: اور ظنوا، یعنی یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب وہ غصے میں نکل گئے اور سمجھ بیٹھے کہ ہم انہیں ہرگز آزمائش میں نہیں ڈالیں گے۔ جب وہ ساحل پر پہنچے، ایک جہاز روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یونس علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے۔ جہاز کے کپتان نے انہیں پہچان لیا اور کہا: خوش آمدید یونس علیہ السلام۔ جہاز چلنے لگا۔ شروع میں سمندر پرسکون تھا، لیکن پھر اچانک موسم بدل گیا۔ ہوا تیز ہو گئی اور لہریں اونچی اٹھنے لگیں۔ جہاز طوفان میں پھنس گیا اور ڈوبنے لگا۔
वो जहाज से सामान फेंकने लगे ताकि बोझ हल्का हो जाए। तब किसी ने आवाज दी, चलो करा डालें, तुम में से कोई मनहूस है, करा डालें। उनकी एक रस्म चल रही थी कि अगर शेप तूफान में फंस जाए तो समझते थे कि कोई गुलाम अपने आका की इजाज़त के बगैर भाग आया है। फिर वो करा अंदाजी करते थे और जिसका नाम निकल आए उसे फिदिये के तौर पर समंदर में डाल देते ताकि तूफान रुक जाए। कश्ती बहुत भारी हो गई है, करा डालते हैं, देखते हैं किसका नाम निकलता है। तो करा अंदाजी शुरू हो गई। पहली बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। उन्होंने कहा, नहीं, यूनुस तो बहुत नेक है, ये नहीं हो सकता। फिर दोबारा कुरा डाला गया। दूसरी बार भी यूनुस अलैहिस्सलाम ही का नाम निकला। लोगों ने फिर कहा, फिर से डालूं। और जब तीसरी बार कुरा डाला गया तो उस बार भी यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। तो बस यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि मुझसे गलती हो गई है। उन्होंने खुद कहा, मुझे समंदर में फेंक दो, ये तूफान मेरी वजह से है। तो अल्लाह की अजमत देखो, वो गुलाम यूनुस अलैहिस्सलाम ही निकले जो अपने आका यानी अल्लाह की इजाज़त के बगैर निकल गए थे। उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में फेंक दिया। वो समंदर की गहराई में डूबने लगे। अचानक एक बहुत बड़ी व्हील मछली की नज़र शिकार पर पड़ी और उसने यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम व्हील मछली के पेट में थे और इधर कौम पर अजाब आना शुरू हो चुका था। गहरे और खौफनाक बादल आसमान पर छा गए। ऐसा भयानक मंजर था कि लोग खौफ के मारे भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि शायद आसमान अभी फट जाए और उन पर गिर पड़ेगा। ये मंजर देखकर कौम पर खौफ तारी हो गया। उन्हें आद, समूद और नूह की कौम की तबाही याद आने लगी। कहीं हमारा अंजाम भी ऐसा ही ना हो जाए। कौम समूद और कौम आद के लोगों का अंजाम भूल गए हो क्या? अब उन्हें यकीन हो गया कि यूनुस अलैहिस्सलाम सही कहते थे। यूनुस सही कहते थे, अजाब वाकई आ रहा है। ये अजाब उन पर 3 दिन तक मुंडलाता रहा। वो रोने लगे, अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे, तौबा करने लगे। या अल्लाह, हम तेरे सिवा किसी और को रब नहीं मानते, तौबा करते हैं। और 3 दिन बाद अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली और वो गहरे खौफनाक बादल हटा दिए। वो खुश हो गए और उन्हें एक और मौका दिया और एक दूसरे से गले मिलने लगे। लाखों की तादाद में लोगों ने ईमान कबूल कर लिया। यानी यूनुस अलैहिस्सलाम की साल की तबलीग ने कोई असर न दिखाया। लेकिन जब अजाब के आसार नजर आए तो उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। फिर वो यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढने लगे और कहने लगे, अब हम उनकी बात मानेंगे। लेकिन ये 3 दिन यूनुस अलैहिस्सलाम व्हील मछली के पेट में थे। तो आप सोचें वो कैसा मंजर होगा, कितना खौफ होगा। कुरान में आता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम 3 अंधेरों के नीचे थे, यानी रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और व्हील मछली के पेट का अंधेरा। इतना गुस्सा अल्लाह को अपने बंदे पर आया था कि अपने नबी को 3 अंधेरों के नीचे भेज दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम ऐसी शदीद मुश्किलात में फंस गए थे जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। वहां से सिर्फ एक ही जात निकाल सकती थी और वो है अल्लाह। वो उम्मीद छोड़ चुके थे, दिल रंजीदा और गमगीन था। वो अल्लाह से दुआ करते, माफ़ी मांगते और तौबा करते थे। फिर उनकी ज़बान से वो कलिमात निकले जिन्होंने अल्लाह का जलाल ख़त्म कर दिया। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत, नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे, सुब्हानक, तू पाक है, तुझसे गलती नहीं हो सकती। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही हूँ जिसने अपने ऊपर जुल्म किया, यानी ख़ता की। कुरान में ये भी आता है, अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मुझे मछली के पेट में इन्हीं अल्फाज के साथ याद न करते तो वो क़यामत तक इसी मछली के पेट में रहते, यानी मछली का पेट क़यामत तक के लिए उनकी कब्र बन जाता। जब 3 दिन और 3 रात के बाद यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने साहिल पर डाल दिया तो उनका जिस्म बहुत नुकसान ज़दा हो चुका था। अल्लाह ताला ने उन पर किदू का पौधा उगा दिया जो उन पर साया कर रहा था और सूरज की तेज़ धूप से बचाव का ज़रिया बना हुआ था। उसके बाद वो फिर से सेहतमंद हुए। जब वो वापस अपनी कौम में आए तो उन्होंने देखा कि पूरा इनकलाब आ चुका था। सारे लोग रब्बना रब्बना पढ़ रहे हैं, सारे नमाज पढ़ रहे हैं और अल्लाह से मग़फ़िरत मांग रहे हैं। ये एक ऐसा मोजज़ा हुआ था जो इससे पहले ना हुआ न बाद में होगा, पूरी इंसानी तारीख में और किसी के लिए नहीं हुआ। ये एक कौम पर अजाब मुकर्रर हो चुका था, फिर भी अजाब नहीं आया।
اور یہ ایک ایسا غیر معمولی اور ایکسیپشنل واقعہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے پلان میں پوری انسانی تاریخ میں اور کسی کے لیے نہیں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے، ایسی کوئی بستی نہیں آئی جو عذاب کے وقت ایمان لائی ہو اور اس ایمان نے اسے فائدہ دیا ہو سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور انہیں ایک اور موقع دیا۔ پھر وہ یونس علیہ السلام سے گلے ملنے لگے اور کہنے لگے، ہمیں دین سکھاؤ۔ یونس، ہمیں اللہ کی عبادت اور دین سکھا دے، ہماری رہنمائی فرمائیے۔ اور اس طرح اس قوم کو ایک اور موقع ملا، کیونکہ ان کا نبی انہیں وہاں سے پہلے ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تو اس کہانی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ جب چاروں طرف اندھیرا ہو، جب آپ غم میں ڈوبے ہوں، گناہوں سے بھر گئے ہوں، اور جب کوئی راستہ نہ بچے، تو وہی کرو جو یونس علیہ السلام نے کیا۔ اپنی غلطی مانو اور اس سے ایک ذات کو پکارو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ جو کوئی مجھ سے یونس علیہ السلام کی طرح دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کرو، کس کا انتظار کر رہے ہو بھائی؟ اگر ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کرنا۔